Shalom, menjua-jua man banta krina. Ijapape kita krina ringan. Tuhan di bata tetap lalam masu-masu kegeluhenta baswari si senda henda. Malam ate kami, jumpa kita mulihi. Ibas kebatin PJJ enta baspa seminggu enda. Erbagi-bagi cara Tuhan di bata. Mereken pengertin tentuna arah kebenaran katana. Raswari enda pe marilah. Sipindu lebih gegah man Tuhan, ras kita ertoto. Tetap kami ngatakan bujur man bandu, Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. Ate kami megikan karena kebenaran katandu. Maka ngerana kam dagi utuhan. Demilah pusu perukuran kami, alu kebenaran katandu. Gelah alu bagi iyang kai kami. Ras ngasup pe kami dalam kensa, suwe bagi singena atendu saja. Kemahandu endape tetaplah, i pasu-pasu Tuhan. Gelah alu bagi ibas krina, dampar kegeluhan da ibas kekurangan nape, kam kap di bata si menyempurna kensa. Ngerana kam dagi utuhan, kami go sikap megikan katandu. Ibas gelar Tuhan Yesus kami go ortoto man bandu. Amin. Bapak nandes naras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Bahan renungan ta ibas minggu enda ibuat ibas 1 Korinti 10:2 ayat 10:2 se 27. Mari ras-ras kita memperdiatikan karena kata di bata enda. Melala ring-ring tapi kula sadanga. Bagi sada kula melala ring-ring na. Bagi mo Kristus amin gia melala ring-ring tapi sada kulang. Bagi mo pe kita krina, subuk kalak Yahudi, bagi pe kalak Junani. Subuk budak, bagi pe kalak si bebas. Ngo ibridikan alu kesah si sada kubas sada kula. Ibahan di bata maka krina kita ngo minum kesah si sada Sebab kula jadina labo ibas sada ring-ring nari ngenca, tapi jadina ibas melala ring-ring nari. Adinina nahi. Erkitikan aku labutan, maka aku labuatan ibas kula. Maka labu erbahansa nahi laatan ibas kula Bagi pe adinina cuping, erkitikan aku labu mata. Maka aku labuatan ibas kula. Maka labu si erbahansa mata laatan ibas kula Bicara krina kula jadi mata. Kugangan nina megi jana. Bicara krina kula cuping. Kugangan nina ngangge. Tapi si tuhuna di bata namakan ring-ring sada sadai ibas kula suerasi muhuli yakap di bata. Adi krina na sada erbagi saja ngenca. Melalit kula. Tuhu melala ring-ring tapi kula sadanga. Maka labo banci nina mata mantan akulah perlu kam. Bagi pela banci nina takal manahe akulah perlu kam. Tapi sebaliknya ring-ring si tempat-tempat lah megegeh nga sila banci lang na. Ring-ring sila meherga siakap ibas kula. Si masih lebih si pehaga. Jana ring-ring si mohangkin cidah kensa si nga si lebih si uisi alu mehuli. Tapi ring-ring si labo mohangkin cidah kensa, labo perlu si uisi. Di bata nggo ngaturkan kula alus serasi, semaka ring-ring si kurang meherga lebih iirgakan. Gelah kula ela erbelah-belah tapi sada sadai ring-ring radu seri. Perdiataikan ring-ring si deban. Adi sada ring-ring suin, krina ring-ring si deban pe ikut gejap kenca. Jana adi sada ring-ring i pehaga, krina ring-ring si deban ikut meriah. Kamu krina kula Kristus. Jana skala-skala kam ring-ring na. Si baden mo karena bahan renungan ta eda. Sekali nari menjuah-juah man bandu krina Bapa nades naras turang ibas kekelengan Tuhan ta Yesus Kristus. Pengharapan ras toto kami kam krina na ibas keadaan sehat. Lah kurang sadakai pe. Erkitekan kekelengan Tuhan di bata. Lalap memperdiatikan kegeluhan jabundu. Lalap memperdiatikan kegeluhan du krinana. Amin ijaba pe kam krina ringan. Gelar na pe kita geluh idoni eda. Kepikanlah kita bancing gelusi sada. Kita pasti perlu penampat kalak sedeban. Gelarna kita makhluk sosial. Saling kita kepikan membutuhkan. Sadar sedeban na. Si ingat mulihi. Karena uga Tuhan di bata memperdiatikan kegeluhan si Adam. Mekap manusia si pemenda si jadikan Tuhan di bata idoni enda. Lengalit temanna tupung si. Maka Tuhan di bata bagi kelengna nandangi si Adam. Ibrekan na kepekan si Hawa.
Makanya Kejadian 2 ayat 10 lalu ngatakan sa, labu huli adi manusia yang geluh si sada. Kubahanlah teman nasi cocok menbana guna nampati ia. Berarti kegeluhan bas tengah-tengah jabu lebih harus geluh si sampat-sampatan. Bagi kape Hawa kepekan, ibahan Tuhan di bata, ijadikan Tuhan di bata arah tulan rang-rang si Adam nari. Endang ertida gelah si Adam kelengi si Hawa. Artina lit kepekan bas tengah-tengah jabu lebih geluh si keleng-kelengan. Makang goku dalanda palas na emekap kekelengan Tuhan di bata. Ngasup kita selaku anak-anak Tuhan, terutama bas tengah-tengah jabu sebagai perbulangan, sebagai dehara, orang tua ras anak-anak, geluh si sampat-sampatan, geluh si keleng-kelengan, enda nanda kensa. Kita manusia yang geluh ibas doni enda. Labancing geluh si sada. Harus lit kepekan temanta. Ras tujuna emekap gelahku dalana di bata. Masu-masu kegeluhan ta, ras kegeluhan tapi jadi pasu-pasu ibas doni enda. Ibas tengah-tengah jabu pe, nggo erbagi-bagi krina talenta silin ibas kegeluhan ta. Bagi kape lika kekurangan, lika kelebihan sadaras debana. Tapi labu berarti kekurangan ipo belin-belin. Tapi justru ibas kekurangan saling melengkapi sadaras debana. Terutama pe ibas perpulungan di Tuhan. Ibas rumah pertoton contohnya i gereja. Edang go lebih kompleks. Go lebih melala erbagina. Latar belakang si berbeda. Rasinda pe tentuna uga caranta gelah manci memahami sadara si debana. Pasti saja terjadi konflik ibas tengah-tengah gereja. Tapi bagaimana artinya memanajemen konflik silit? Gela alu bagai palasna tetap mekap kekelengan Tuhan di bata. Arah anak-anak Yesus Kristus. Sebab kita idilu Tuhan di bata ibas doni enda. Lit ngemaknana kita geluh ibas doni enda. Lakap mungkin lalit tujun di bata guna nembak kita. Bas paksa wari enda pe. Tentuna lit ngemaksud rancangan Tuhan di bata. Contohnya, susah siakap kita guna engkelengi kalak sedeban. Susah siakap kita guna menerapkan satu sistem contohnya. Bas ingan pendahin contohnya bagi kira-kira. Gelana banci i patuhi alumuhuli, i dalankan alumuhuli. Tapi laka bagi teman-teman ta, si ibas kita erdahin ras iya. Uga carana, kepekan kita harus tutu kepekan memaknai. Kaikin ertina kita ngeluh melala memang prosesna. Segelah ibas kini lara turun contohna. Banci kepekan hadir kita ije jadi ratur. Enda tanda-tandana lit ciri-ciri anak-anak Tuhan di bata ibas kegeluhan ta. Mekap banci kita jadi pasu-pasu. Lah kita mementingkan diri sendiri. Sifat kita tidak egois begitu ya. Tapi kita benar-benar saling memperdiataikan sadara si debana. Kalau kita hanya memikirkan diri kita sendiri, berarti kegeluhan tak lengah jadi pasu-pasu. Enda masih terjadi ibas perpulungan i Korinti enda. Krinana kala enda kepekan merasa diri superioritas, merasa diri paling hebat, dan orang lain itu dianggap tidak ada apa-apanya. Tapi Rasul Paulus memberikan peringatan kepada perpulungan i Korinti itu fungsi gelah kegeluhan nah. Banci kepekan membutuhkan sadara si debana bagi bahan renungan ta enda. Melala ring-ring tapi kula sadanga. Melala ring-ring enda menggambaran ibas krina ngawan di perpulungan Tuhan termasuk pe kita krina bas paksa genduari enda. Si melala erbagena, melala potensi, talenta selit ibas kegeluhan ta. Tapi kula emekap Yesus Kristus sendiri. Ia sing rajai krinana. Ibas kita krina jadi ring-ringna. Adi si perdiateken krina ring-ring. Si berikan Tuhan di bata bas pak segenduari enda ibas krina kulanta. Tuhu-tuhu luar biasa fungsina. Mata bagi kape nahe, bagi kape takal. Babaras krinana enda krinana lit fungsina. Jana tuhu-tuhu krinana saling melengkapi. Ras yang dapat tentu na patut kita ngatakan bujur man Tuhan di bata. Ras kita pe harus kang kepekan saling menghargai sadara si debana. Termasuk pe bas paksa genduari enda.
marilah gelah kita kerina selaku anak-anak Tuhan memperdiateken ija kekurangan sadara sedebanna ije kepekan kita pekena kenasa alu buhuli bagi singena ati Tuhan di bata. Kita pernah kang lit pengalaman ta. Contohna lit ipenta mesui. Makana perpanta lanai ka entabe. Amin na bulan entabe. Bagi kape mesui kata kalta. Laka kita bahas tunduh alu muhuli Enda ngatakan sa adi sada ring suin krina kepekan ikut gejapkan sa. Enda kai artina bas kegeluhan ta. Terutama ibas ngawan di perpulungan ta. Contohna si Idah. Ibas situasi pandemi COVID-19 wahenda. Si Idah ka uga karena anak-anak ta si tentuna sekolah Athena tapi perban orang tuana nggo IPHK contohna. Lengalit dahin si harus idahi kena. Anak-anak harus butuh karena persekolahan na. Tentuna kita selaku mau di perpulungan Tuhan ikut muat bagin ka kita. Nampati turang seninanta si tuhu-tuhu ia membutuhkan. Enda artina kita memperdiateikan sadar rasi debana. Ikut kita kepekan gejapkan. Kini suin kalak si deban jadi kini suinku. Bagi kape ikut kita gejapkan. Keriahan ukur kalak si deban jadi keriahan ukurku. Labo terbalik ia. Kini suin temanku kuah kape jadi keriahanku. Entah keriahan ukur temanku kuah kape jadi kini suinku. Enggo terbalik ade bagi. Enda labo identitas ta selaku kalak Kristen. Identitas ta selaku kalak Kristen mekap ikut gejapkan. Kini suin teman ta jadi kini suin ta. Keriahan ukur teman ta jadi keriahan ukur ta. Enda ngeertina si maksudkan Paulus melala ring tapi sada kulang nge. Maka sebagai kata kucina, marilah kita kerina anak-anak Tuhan. Ijapa kita ringan, gelah tuhu kita memaknai. Pentingna kita geluh ibas bersosial. Pentingna kita geluh saling memperdiatikan sadar rasi di banda. Laka mengganjang ukurta, tapi meteru ukurta. Ras ibas pusu si bersinari. Ibas pusu si tulus nari. Ibas kita nampati kalak si deban. Pejijenta minggu endape ikaitkan kubas garis-garis besar pelayanan GBKP. Ijapisi GBKP emkap, GBKP aron di bata. Guna jadi pasu-pasu mat isi doni enda. Bagi KP, krina program-program pelayanan terutama ibas gerejanta. Marilah gelah erlajar kita arah GBP moderaman enda. Gelah alu bagi rah mohulina pelayanan ta rasrah malam na ateta. Ibas dahi kendahin pelayanan bagi singena ati Tuhan di bata. Ras baswari enda marilah arah gosana kata di bata enda tetaplah sirenungkan kebenaran kata di bata ras didalankan bagi singena ati Tuhan di bata. Mari ras kita bertoto. Ngatakan bujur kami man bandu Bapa kami siringan ibas kini rajaan surga. Karena kebenaran katanduk go ibegikan kami. Kamkap di bata si masusah. Tetap pimpin kami Tuhan baswari sendahinda. Malam ati kami. Adina kam tetap masu ke geluhan krina kami anak-anak du. Ibas gelar Tuhan Yesus kami go ortoto man bandu. Amin. Bujur melala Tuhan di bata tetap si masu.